आम एरिया फास्ट टाइम लुक है भल भी रहा जो सिस्टमटा है स्टाइल एलईडी लगे ये साइड रे काम के आरंभ स्टील काम है टोटाल 3.5 4 बेला खाली स्टील खर्च होगा। फास्ट प्रोग्राम अच्छी चांदबाली मार्केट ऊपर प्रोग्राम हम और सेकेंड प्रोग्राम भद्रक अच्छी खर्च की स्टील लग जाए जिंदर लगी सब 16 गजर काम हो मस्टरटा पूरा कर सब बुली करे बाकाड़ी आर वर्ष डिजाइन चेंज करती। हे गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल केजीडीजे ब्लॉग केमी अच्छे आपण मैंने आशा कर समस्त भल थे तो सेमती भल था तो वीडियो आसिया टे लेट है कारण फोन मोर खराब था तो बागे जाइए फोन ए ठीक है रेगुलर चैनल वीडियो आसो तो आज आम जाऊँ अनिल मिक्सर न्यू सेटअप हो तो चलन जी अनिल मिक्सर कौन केमी सेटअप हो देखिए तो चलन देरी न वीडियो टी आरंभ करा जो मैंने भाई चैनल नुआ अच्छे भाई चैनल सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट शेयर कर चलन जी ए डालामा तुम बाप घरे कौन माछ खाइबा देते मो दांतरे लगी एपर्यंत चाड़ीनी टिके चढ़े हाथ ऑटोरे चढ़े दौन 12 मासी बर्तमान आम आसी अनिल मिक्स घर कदर पहुँचलु मैंने घर तू टे दूर कम हो गाँ भितर तो यहाँ स्टील कम हो पूरा गाड़ी पूरा न्यू स्टाइल बना हो देखिए तो कौन कौन डिजाइन सब हो पछ डिजाइन टाइप रहा लाइट डिजाइन बैक टू आवर चैनल तो बर्तमान आम तो देखले कौन केमी आम आसिले अनिल मिक्स तो रोड पर घर पाख से ना गाँ भर स्टील कम हो तो पूरा भयानक स्टाइल स्टील कम हो तो भाई अच्छे आम बनिंद भाई भाई पुपुन भाई से आमको डिटेल्स कहे कौन केमी कम हो सेटअप ओपनिंग हम कौन हम तो मुझे कैमेरा को देखेदे ये गाँ मंदिर तो ये गाँ ये कम हो हे गाइज बर्तमान आम सहित अच्छा पुपुन भाई जे कि अनिल भाई भाई अनिल भाई तो बैंक काम व्यस्त रोच तो भाई अच्छा दायित्व सब बुझाबुझी कर तो भाई आमको डिटेल्स कहे कौन केमी कम आरंभ भाई प्रथम आड्रेसटा कौन एड्रेस है चांदबाली मौलिया मार्केट ऊपर आम गाड़ी ठिया होटा चांदबाली 5 किलोमीटर आसो गाड़ी ठिया तो मार्केट ऊपर मौलिया मार्केट ऊपर तो अनिल मिक्स कम के आरंभ है यहाँ मसे पाखापाखि हो कम आरंभ है तो केते कौन खर्च है एपर्यंत गाड़ी तो नुआ टोटल स्टील काम है टोटाल 3.5 4 बेला खाली स्टील खर्च होगा। मिस्त्री कौटी स्टील मिस्त्री मिस्त्री आए भद्रक भद्रक तो गाड़ी पूरा प्रोफेशनल सेटअप हो ना कौन आज्ञा पूरा सब नुआ लुक रे आसर पूरा आगे लाइट चेंज हम पछ भी सब डिजाइन चेंज भी लाइट नुआ लाइट लगुच लेजर भी लगे तो आमर एपर्यंत तुम 3.5 लाख टका खर्च हो सारा प्रोफेशनल सेटअप हो 3.5 लाख टका खर्च हो। हाँ डीजे ओपनिंग के रोज ओपनिंग हमर गणेश पूजा 7 तारिख ओपनिंग रोज तो भाई जमी कहले कि 7 तारिख ओपनिंग रोचे जो यूट्यूबर भाई मैंने भी रोचे से आसी भिड करेंगे यही गाँ मंदिर ये ओपनिंग हम फास्ट तापर आम चांदबाली काली मंदिर हम तार प्रोग्राम भी भाई कौट कौट धरचन डिटेल्स जानीदे भाई प्रोग्राम कौट कौन सर प्रोग्राम फास्ट प्रोग्राम अच्छी चांदबाली मार्केट ऊपर प्रोग्राम हम
ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଅଛି, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏପଟୁ ରାଜକନ୍ୟା ଫାସକନ୍ୟା ଧରାଯାଇଛି, ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ 4-5ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଧରାଯାଇଛି ଆଉ। ତ ଭାଇ ତ ଯେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନିଲ ମିକ୍ସକୁ ବୁକିଂ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନିଲ ମିକ୍ସ ପୁରା ନ୍ୟୁ ସେଟପ୍ରେ ଆସୁଛି, ପୁରା ଖତରନାକ ଲୁକ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏଥର, ପୁରା ସବୁ ନୂଆ ଏସି ଚାମ୍ବର ରହୁଛି, ପୁରା ଆଗ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଲେଟର ବୋର୍ଡ଼ଟା, ପୁରା ଭୟାନକ ସେଟପ୍ରେ ଆସୁଛି ଅନିଲ ମିକ୍ସ। ତ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, ବୁକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନିଲ ମିକ୍ସକୁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ବୁକିଂ ବିଷୟରେ? ବୁକିଂ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସିକି ବୁକିଂ କରିବେ ଆଉ, ଆସିକି ଏଠୁ ରସିଦ ଫସିଦ କଟା ହେବ, କଟିକି ନେବେ ଆଉ। ତ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କର କହିଦେଲେ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜଲ୍ଦି ଆସି ବୁକିଂ। ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆମର ଗାଡ଼ି କାମ ତାଙ୍କର ଏବେ ସରନ୍ତାନି, ତ ତାଙ୍କର ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଏ ତ ଆମର ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ତ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ କେମିତି କାମ ସରିଛି କେତେଟା ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ପୁରା ସେଟଅପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ ବି ଆସିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଅନିଲ ମିକ୍ସରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଅନିଲ ମିକ୍ସ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଆସୁଛି ଆମ ଏରିଆରେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଭୟାନକ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ତ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍। ଏସବୁ ଆମର ଷ୍ଟିକର୍ ଲାଗିଛି, ସେ ଷ୍ଟିକର୍ ଉଠିଲେ ଆମର ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିବ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏସି ଚାମ୍ବର ବି ହେବ। କିଛି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି? ବାସୁଦେବ। ତ ଏଇ ଭାଇ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମେନ୍ ଭାଇ। ତ କାମ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖୁଥିବ। ତ ଭାଇ ପୁରା ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେବି, ଭାଇ କ'ଣ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କଥା ହେଇଯିବା। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିବା ଫାଷ୍ଟ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଭାଇ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହ? ରାଜା, ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛୁ। ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ, ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପାରେ ଆଉ। ଚରମ୍ପା। ତ ଏ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମରେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି? କି ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର? ଜିନ୍ଦଲ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଜିନ୍ଦଲ ସବୁ 16 କେଜିର କାମ ହେଉଛି ଆଉ। ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ଭଲ ଷ୍ଟିଲ୍। ହଁ। ଆଉ ଏସ୍ପିଏଲ୍ ସବୁ ଆସିଛି ଆଉ, ଏସ୍ପିଏଲ୍ ସବୁ କାମ ହେଲା ଆଉ। ଏସି ଚାମ୍ବର ରହିବ। ହଁ। ଟୋଟାଲି କାମ କେତେ ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ବନେଇବାକୁ? ପାଖାପାଖି 20-25 ଦିନ ଲାଗିବ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଲେ ଆଉ। ଆପଣ କେଉଁ ସେଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ? ମଷ୍ଟରଟା ପୁରା କରିଛି, ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ମୁଁ ବୁଲି କରେ ଆଉ। ବାଗାଡ଼ିର ଆର ବର୍ଷ ଯାଇକି ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ଆଉ କେତେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି କାମ କରୁଛି। ତ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନିଲ ମିକ୍ସ ଭାଇ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ବିଷୟରେ, ତ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆସିକି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାମ ନେଇପାରିବେ। ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ କାମ ବି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୱାର୍କ। ତ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଆସିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କଠୁ କାମ ନେଇପାରିବେ।